अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर शाम के इस टाइम रौनक लगी है और इसकी वजह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है जो कमरा अदालत में मौजूद हैं और उस वक्त तक कमरा अदालत से निकलने को तैयार नहीं जब तक अदालत की तरफ से जो तमाम मुकदमात में उनको ज़मानतें दे दी गई हैं उसका तहरीरी हुक्मनामा उनके हाथ में ना आ जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ये ख़दशा है कि अगर वो यहाँ तहरीरी ज़मानत के हुक्मनामे के बगैर कमरा अदालत के बाहर जाते हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इस ख़दशे का इजहार कुछ देर पहले उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और उनके साथ जस्टिस अरबाब ताहिर उनके सामने भी किया और कहा कि राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है वो एक क्रिमिनल आदमी है और उसने ये कहा है कि वो मुझे बाहर गिरफ़्तार कर लेगा, तो मुझे डर है कि वो मुझे गिरफ़्तार कर ले। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस डर के मारे अभी कमरा अदालत में मौजूद हैं और कह रहे हैं जब तक मुझे ज़मानत का तहरीरी कागज़ नहीं मिल जाता वो बाहर नहीं जाएंगे। मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये ख़बरदार भी किया कि अगर दोबारा मुझे गिरफ़्तार किया गया तो मुल्क में वैसे ही हालात पैदा हो जाएंगे जैसा कि 9 मई की उनकी गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद पैदा हुए थे। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब ताहिर की अदालत में साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उन मुकदमात की समाअत हुई जो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए थे। चूँकि पुलिस के मुताबिक उनकी इमा पे उनकी गिरफ़्तारी के बाद जलाओ घेराव हुआ और ख़ास तौर पे लाहौर में जलाओ घेराव के कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि जिसकी वजह इमरान खान थे। इमरान खान का और इमरान खान के वकील का ये कहना था कि वो तहवील में थे, उनके पास रब्ता करने का कोई सिलसिला नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, तो उन पे कैसे इल्ज़ाम दिया जा सकता है कि वो ज़िम्मेदार हैं उस जलाओ और घेराव के जो इस्लामाबाद या लाहौर में हुआ। बैरिस्टर सलमान सफ्दर इमरान खान की मौजूदगी में कमरा अदालत में उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि उनको ख़दशा है कि हुकूमत किसी मालूम या नामालूम केस में वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकती है। इसलिए अदालत एक ऐसा हुक्म जारी करे कि इमरान खान को किसी मालूम या नामालूम केस में गिरफ़्तार न किया जाए और उसके लिए 10 दिन की ज़मानत मांगी। ताहम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब ताहिर की तरफ से कहा गया कि पूरे मुल्क के लिए ऐसा हुक्म देना मुमकिन ना होगा, मगर इसके बावजूद भी उन दोनों ने कमरा अदालत में ऐलान किया कि पीर के दिन तक हुकूमत किसी भी केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर सकती। और ये वो हुक्मनामा था जिसकी बुनियाद खुद इमरान खान का वो बयान भी था जो उन्होंने ज़ाती तौर पे रोस्ट्रम पर आके दिया और उन्होंने अपने उस बयान में इन 2 मुअज़्ज़ज़ जजों को ये वाज़ेह किया कि अगर दोबारा उनको गिरफ़्तार किया गया तो फिर मुल्क में वही हालात होंगे जो उनकी पहली गिरफ़्तारी के बाद हो गए थे। इससे पहले भी साबिक वज़ीर आज़म जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त की अदालत में पेश हुए तो ये वो केस था कि जिसमें अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की करप्शन के इल्ज़ामात थे उन पर लगाए गए, जिनमें बुशरा बीबी भी मुल्ज़म थी और दूसरे चंद शरीक मुल्ज़मान भी थे। नैब की तरफ से वकला ने यह दलाइल दिए कि इस केस में दूसरे जो मुल्ज़मान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, जबकि इमरान खान की तरफ से सीनियर वकील एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने बड़ी ही हैरानकुन तौर पे नैब के कवानीन की उन तरामीम का सहारा लिया कि जिन तरामीम को खुद इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और उस केस में यही सीनियर वकील ख्वाजा हारिस जो हैं मौजूदा हुकूमत की नैब की तरामीम के ख़िलाफ़ दलाइल दे रहे हैं। और ख्वाजा हारिस ने ये कहा कि जो नैब की नई तरामीम हैं उन तरामीम के मुताबिक हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अल-कादर यूनिवर्सिटी करप्शन केस बनाया है उनके मुताबिक जो है मामलात को आगे नहीं बढ़ाया गया और जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो इमरान खान को फराहम नहीं की गई और जब तक नए कानून के तहत इंक्वायरी रिपोर्ट मुल्ज़म को फराहम न कर दी जाए तो उस वक्त तक उसको इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में नहीं बदला जा सकता और मुल्ज़म सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही गिरफ़्तार किया जा सकता है।
اور انکوائری رپورٹ عمران خان کو فراہم ہی نہیں کی گئی اور ان کی 9 مئی کو گرفتاری کر لی گئی، جس کے بعد ان کو انکوائری رپورٹ بھی دی گئی اور پھر ان کو وارنٹ گرفتاری بھی دکھائے گئے۔ تاہم جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت نے آج 17 مئی تک عمران خان کو ایڈ انٹرم بیل یعنی عبوری ضمانت دے دی ہے، اور اس عبوری ضمانت کے مطابق عمران خان کو القادر یونیورسٹی کیس کے اندر اور چند دوسرے کیسز میں بھی 17 مئی تک گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ اور یہ ضمانتوں کی آج ایک بھرمار تھی اور بوچھار تھی اور ایک فوار تھی جو سابق وزیر اعظم کے اوپر پڑ رہی تھی، اور اسی معاملے پہ ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ اعزاز سید بھی آج موجود ہیں۔ اعزاز سید صاحب، آج تو ماشاءاللہ سے آپ بھی وکیل بن گئے ہوں گے، آپ نے بڑے قانون دانوں کے دلائل بھی سنے، مگر آپ نے سنا سابق وزیر اعظم بھی جو ہیں کمرہ عدالت کے اندر میڈیا سے گفتگو کرتے رہے ہیں، اور یہ آپ کا ہی سوال تھا کہ جس میں آپ نے پوچھا کہ یہ جو کچھ بھی عمران خان صاحب آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ سب جو ہے اس کے ذمہ دار کون؟ ایک شخص ہے۔ تو عمران خان نے کیا کہا وہ آپ ہی بتا دیں، کیونکہ آپ کے چینل نے تو چلایا نہیں۔ آپ لگتا ہے کہ مجھے اندر کروا دیں گے؟ نہیں خیر، میں تو موجود تھا۔ دیکھیے وہ آپ بھی موجود تھے، باقی جرنلسٹ بھی موجود تھے۔ چلے میں اوپن کورٹ میں بات انہوں نے کی، اور عمران خان صاحب پہلے عمران خان صاحب امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے تھے، اب عمران خان صاحب جو ہے امریکہ سے پھر وہ چیف منسٹر جو ہے ان کے پاس گئے کہ چیف منسٹر صاحب جو محسن نقوی ہیں ان کا نام بھی آیا، پھر جنرل باجوہ کا نام آیا، تو ابھی جو نیا عمران خان صاحب نے حسین حقانی صاحب کے حسین حقانی کے اوپر، پھر فیصل نصیر کے اوپر جو ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی کے، ان کے اوپر، پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر بھی کسی زمانے میں الزام ابھی آرمی چیف کے اوپر لگا دیا انہوں نے۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے تو وہ ون مین کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا جی کون ون مین، ہو از دا مین ہو از ریسپانسبل؟ تو کہتے ہیں وہ آرمی چیف ہے۔ تو میں نے کہا جی مطلب آرمی چیف ہے، کیا ایویڈنس ہے اس بات کی؟ تو وہ ایویڈنس کا نہیں انہوں نے کوئی بات بتائی کہ ایویڈنس کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی آرمی چیف۔ انہوں نے یہ کہا جب آپ نے کہا کہ ثبوت کیا ہے کہ آرمی چیف یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ اور کون کر سکتا ہے اس ملک میں؟ اچھا وہ آرمی چیف سے بڑے امپریس لگتے ہیں، آرمی چیف کے عہدے سے، کیونکہ شاید 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی ان کو اسی عہدے کے لوگ اقتدار میں لے کے آئے تھے، تو خان صاحب ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ وہی کرتا ہے۔ اصل میں یہ اور بات ہے کہ شاید صحیح بھی کہہ رہے ہو۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو شاید، لیکن وہ عمران خان صاحب کو آرمی چیف کی پاور کا پتا ہے نا، 2018 میں وہ پاور استعمال ہوئی تھی نا ان کے لیے۔ آپ بھی مانتے ہیں ان کی پاور؟ دیکھیں میں تو پلیئر نہیں ہوں نا، آپ بھی پلیئر نہیں، ہم تو جرنلسٹ ہیں، ہم وی آر آبزرورز۔ لیکن ان کو ٹھیک پتہ ہے یا غلط پتہ ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میری اور آپ کی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب پاور میں رہے ہیں، پاور میں لائے گئے تھے اور آرمی کی مدد سے ہی لائے گئے تھے 2018 میں۔ تو عمران خان صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ تو اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بار بار اپنا نا پوائنٹ آف ویو بدلتے رہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ میں نے دیکھا امریکہ سے شروع ہوئی بات مختلف جگہوں سے ہوتی تھی، اب آرمی چیف کے اوپر آ گئی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ چلے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اگلی تاریخ پہ وہ کس کا نام لیتے ہیں۔ ہاں لیکن وہ میرے خیال میں جو اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو کورٹ کے اندر اپیرنس ہے، یا ساری دنیا جو سوال کر رہی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ کتنے آسانی سے سپریم کورٹ نے ان کو ایک ریلیف دی، ٹھیک ہے، پھر تمام کورٹس جو ہیں وہی کورٹس وہی ججز جنہوں نے عمران خان صاحب، وہی ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں نے ان سے سوال کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر اعتماد ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے عدلیہ پر اعتماد ہے۔ تو میں نے پوچھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر اعتماد ہے؟ کہتے ہیں جی میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے کہا جی پھر آپ نے مطیلا آپ نے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کورٹ ہے وہ بھی آرمی چیف کنٹرول کر رہا ہے یا ہائی کورٹ؟ تو پھر انہوں نے جواب نہیں دیا اس بات کا۔ پھر ان سے پوچھا کہ چیف جسٹس پر اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل چیف جسٹس پر اعتماد پاکستان، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس عمر اطاعت بندیال۔ تو عمران خان صاحب کو اس بات کا آپ دیکھیں کریڈٹ پورا دیں کہ نیریٹو بنانا وہ جانتے ہیں، اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ میڈیا سے کھیلنا بھی جانتے ہیں، میڈیا کو بڑا اچھی وہ ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ گفتگو وہ جانتے ہیں کہ میڈیا کی ہیڈ لائن۔ اچھا اعزاز، ہمارے جو ٹی وی کا کاروبار ہے، ٹی وی کے بزنس میں
जितना माशाल्लाह से पर्सनैलिटी वाला कोई खबरें पढ़ने वाला होगा, कोई खूबसूरत एंकर होगा, लोग उतना ही ज़्यादा उसकी खबरों पे भी एतबार करेंगे। वो कहेंगे इतना अच्छा आदमी, इतना खूबसूरत हैंडसम आदमी, अगर कोई खातून इतनी खातून भी अगर जी मर्द खातून हमें एक बात नहीं करनी चाहिए, तो अगर वो कोई खबर पढ़ के भी सुना रहा है तो सही होगी। मतलब इतना सोना आदमी झूठ तो नहीं बोल सकता। तो खान साहब का बयानिया इस वजह से भी तो बिक रहा है ना, है तो वो हैंडसम, ये मानना पड़ेगा। लेकिन हैंडसम, उनके हैंडसम होने की तारीफ तो अदलिया के ईवान भी करते हैं, ताकत के ईवान भी करते रहे, आप और हम सुनते कल रहे। तो चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें वेलकम कहा, बड़े अच्छे मूड में थे, हंसे खेले। और उस रोज जब इमरान खान साहब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सामने पेश हुए, तो उस रोज बंदयाल साहब जो है वो जिस तरह पहले एक दफ़ा जज्बाती हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे, उस दिन तो वो मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट छुप नहीं रही थी, वो इतने खुश थे। वो हमारे दोस्त है ना, वो फैसल चौधरी वगैरह, वो उन्होंने एक स्किट बनाया था भूटान की अदालत का। खुदा की कसम मुझे भूटान की अदालत याद आ गई कि वो जज साहबान ने बस उठ के इस्तकबाल नहीं किया, वो तो फूलों की पत्तियां भी फेंकना चाहिए, बल्कि उनके जजों के रास्ते से उनको लाया गया, फिर जजों के रास्ते से ले जाया गया। तो बहरहाल आज इमरान खान ने कमरा अदालत में एक और बात की, उन्होंने ये कहा कि मैंने आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर जो है, उनको मैसेज भेजें कि मैं आपको नौकरी ख़त्म नहीं करूँगा, डी-नोटिफाई नहीं करूँगा। अब ये मुझे समझ नहीं आती, एक साबिक वज़ीर आज़म जो है कभी कहता है कि आर्मी चीफ का क्या काम है अपोजिशन के लोगों से मिलना, तो कभी कहता है खान साहब ने कहा मैंने उन्हें मैसेजेस किए हैं कि मैं तुम्हें डी-नोटिफाई नहीं करूँगा। अभी देखना है कि वो मैसेजेस क्या फ़ोन से मैसेजेस किए हैं या पता नहीं, लेकिन गो बिटवीन कौन था? अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती एजाज सईद साहब, वो आर्मी चीफ जो फौज का सरबराह है, जिसके जवान सरहदों पे जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, और इमरान खान साहब यहाँ पे उनकी शहादतों को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। जो फौज और जो फौजी अपनी जान कुर्बान करता है, तो खान साहब को ये क्यों फिक्र है कि आर्मी चीफ जो है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? वो तो फौज के अंदर नौकरी बचाने के लिए तो नहीं आए, वो तो पाकिस्तान के लिए लड़ाई करने के लिए आए होंगे। कुछ आर्मी चीफ जैसे जनरल बाजवा थे, वो ज़रूर उन्होंने नौकरी के लिए एक्सटेंशन ली, हुकूमतों से मांगी भी, और उनसे पहले जनरल राहिद शरीफ ने, मगर अभी तक मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से कोई सबूत तो नहीं आया ना इस तरह की बात का। तो खान साहब क्यों ये समझते हैं कि उनको अपनी नौकरी के हवाले से कोई खदशा है? और खान साहब बार बार मैसेज दे रहे हैं मैं आपको डी-नोटिफाई नहीं करूँगा। उनको ये कैसे पता है कि वज़ीर आज़म उन्होंने ही बनना है? और इतना एतमाद, और इस एतमाद के बावजूद भी वो आर्मी चीफ को समझते हैं मैसेज करने से उनके मामला ठीक हो जाएंगे। मतीला, आर्मी चीफ की जब अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो इस आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए इमरान खान साहब ने अपने तमाम पत्ते इस्तेमाल किए, तमाम जायज़ नाजायज़ जो तरीके हैं इमरान खान साहब के साथ जो लोग थे उन्होंने इस्तेमाल किए, तावीज़ गंडे भी किए। और आपको पता है कि जब नवंबर के महीने में ये अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो आर्मी चीफ का जो डाटा है वो नादरा से चोरी किया गया था, और वो डाटा चोरी करके सऊदी हुकूमत को पैगाम भिजवाया गया था कि ये जो आर्मी चीफ हैं जिनको नया तैनात किया जा रहा है आसिम मुनीर को, ये शिया हैं, क्योंकि अहली तशी हैं, क्योंकि सऊदी अरब का और जो शिया के साथ कोई जरा मसला था, जो कि अभी उन्होंने काफी हद तक तय कर लिया। लेकिन पाकिस्तान में तो ये मसला नहीं है। ये अब उन्होंने सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश। तो अब आप देखें कि इस लेवल पे गए और फिर वो सारा मामला डिफ्यूज हुआ। तो अगर इस लेवल तक लड़ाई चली गई थी, और उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको पता है कि उसमें इमरान खान बराह रास्त खुद इन्वॉल्व नहीं थे। इमरान खान साहब के जो करीबी लोग थे जो फौज में थे, जो इमरान खान साहब के करीब जाने जाते थे, या उनमें जनरल फैज़ का नाम भी लिया जाता है, जनरल नदीम रज़ा का नाम भी लिया जाता है, जनरल नदीम रज़ा का नाम भी लिया जाता है, वो थे। तो लेकिन आप देखें कहीं पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। नादरा में एक छोटी मोटी इंक्वायरी करके कुछ बंदे फारग कर दिए गए। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि इस लेवल पे इमरान खान साहब गए थे। और इससे भी पीछे अगर आप चले जाएं, ये जो आर्मी चीफ मौजूदा लगे हैं आसिम मुनीर, ये जब DGISI थे तो इन्होंने इमरान खान साहब को जाके बताया था कि आपकी अहलिया मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस है, मलिक रियाज से हीरे या सोने के हार ले रही हैं, और इमरान खान साहब ने अपने DGISI की। तो पूरा एक बैकग्राउंड है, और उसी बैकग्राउंड की, शायद उसी बैकग्राउंड की वजह से इनको आर्मी चीफ लगाया गया, और इमरान खान साहब ने आखिरी दम तक कोशिश की। तो अब इमरान खान साहब उसको अनडू करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, पैगामात भेज रहे हैं। अच्छा, आज बतौर सहाफ़ी इमरान खान साहब की शख्सियत का कोई नया पहलू भी आज मेरे सामने उसका इंकशाफ हुआ। खान साहब के साथ हम हल्के फुल्के मजाक करते रहते हैं,
ایک تو میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب وہ سامنے جو قائد اعظم کی تصویر لگی تھی میں نے کہا یہ جو پرانے پاکستان کے قائد ہیں ان کی کیسی تصویر آپ کو لگ رہی ہے؟ تو خان صاحب نے ایسے دیکھا ایک دفعہ اور پھر کچھ سوچ کے کہا نہیں یہ نئے پاکستان کے بھی یہی قائد ہیں. تو یہ تو بڑی بات ہے, انہوں نے اتنا بڑا کنسیڈ کر دیا, ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ وہ پرانے کے ہی ہیں. اچھا دوسری بار میں نے ان سے خان صاحب سے کہا, خان صاحب نے بلکہ مجھے بلایا اور کہا کہ اب وہ جتنے اسٹیبلشمنٹ کے یہ تو مجھے بتانے دینا, وہ تو یہ تو وہ تو میں نے ویڈیو دیکھی ہے نا کہ خان صاحب جو ہے وہ اب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ میری طرف آ جاؤ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے جتنے ٹاؤٹ ہیں یا ٹوڈی ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے. بات تو صحیح کر رہے ہیں. اچھا بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن بات مجھے اس بات پہ اعتراض ہے. لیکن مجھے اعتراض کیا ہے, اب میں آپ کو بتاؤں مجھے اعتراض کیا ہے. دیکھیں خان صاحب کا ایک ایسے سیاستدان ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے کوئی جج ہو, چاہے کوئی جرنیل ہو, چاہے کوئی جرنلسٹ ہو, وہ اس سائڈ پہ ہوگا تو ٹھیک ہے, اس سائڈ پہ ہوگا تو غلط ہے. اب خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ ابھی ذرا سیاسی طور پہ ناتجربہ کار ہیں کہ بھئی جج, جرنیل اور جرنلسٹ وہ اپنا کام کرتے رہیں تو ان کے فائدے میں ہے. ان کو اپنی سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ لانا یا اس سائڈ پہ لے جانا, خان صاحب کے ذہن سے یہ چیز نکل نہیں رہی. کیسے نکلے کہ جرنلسٹ جو ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے, وہ کسی کی سائڈ پہ آنے سے کیا فرق پڑے گا. مطلب وہ ابھی بھی کہتے ہیں میری سائڈ پہ آ جاؤ, اور یہی حالت ان کی آرمی چیف کے حوالے سے ہے جو میرے ججز کے بارے میں بھی ہے, یہ اس کی سائڈ پہ ہے. بھائی ان لوگوں نے اپنا آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے, اور صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی سیاستدان کی طرف آئے. تو مجھے افسوس ہوا, اب ظاہری بات ہے وہ ماحول ایسا نہیں تھا کہ میں ان کو جواب دیتا, مجھے افسوس ضرور ہوا اور میں مسکرایا بھی, ہنسا بھی, اور خان صاحب نے بھی اپنی طرف سے بہت بڑی ایک شاید کوئی بات کی ہوگی. لیکن مجھے سمجھیں گے ہاں ہی ہے نہیں, بس آپ سمجھے نا, اور اس سے زیادہ اتنے بڑے ایک سابق وزیر اعظم رہا ہے بندہ, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ صحافی میری سائڈ پہ ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اس سائڈ پہ ہوں گے. یہ سیاستدانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جج, جرنیل اور جرنلسٹ وہ جب کسی کی سائڈ پہ آتے ہیں نا تو بس اسی وقت تباہی ہوتی ہے. اور یہ چیز عمران خان ابھی تک نہیں سمجھ سکے. لیکن میرے خیال میں متیلا عمران خان نا کچھ سیاستدان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے. اچھا میں تو سمجھ بس کوئی چیز ہی ہے سیاستدان. ہی از بیونڈ اے پولیٹیشین, ہی از بگر دین اے پولیٹیشین. میرا یہ خیال ہے عمران خان صاحب جو اپنا اورا استعمال کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے آپ کو کہا, اسی طرح وہ جوڈیشری کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, اے میرا جج, اے عہدہ جج, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اسی طرح آرمی کے حوالے سے بھی سوچتے ہیں, اے میرا آرمی چیف, باجوہ میرا آرمی چیف ہے اور یہ بڑا زبردست ہے کیونکہ میں نے اسے ایکسٹینشن دی اور سب سے اچھا کام کیا ہے, اور جب فارغ ہو گئے تو باجوہ ہی ذمہ دار ہے. جنرل فیض پھر بھی نہیں ہے, جنرل فیض ان کے لیے یہ مائنڈ سیٹ کیونکہ جنرل فیض ان کی سائڈ پہ ہے اور جنرل باجوہ ان کی سائڈ پہ ہے. تو یہ اب عمران خان صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اتنا تجربہ تو ان کو ہونا چاہیے کہ اس طرح آپ کو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے. اچھا دوسری بات, ایک اور بڑی ایک اہم بات ہے, عمران خان صاحب ابھی کمرہ عدالت میں بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مجھے تحریری حکم نہیں ملے گا, مطلب اگر رانا ثناءاللہ کی پولیس آ گئی تو میں کہوں گا یہ دیکھو میرے پاس حکم ہے, مجھے گرفتار نہیں کرنا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں مجھے ڈر ہے, اور کیا کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. او بھائی ابھی تک تو ڈر نکل جانا چاہیے تھا. اتنے دنوں سے آپ پولیس کی تحویل میں, کوئی آسمان گر گیا, زمین پھٹ گئی, قیامت آ گئی, آپ چنگے بھلے ایسے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے جیسے کسی وہ سپا سے نکل کے نہیں آ رہے تیار ہو کے دولہا. وہ پہلے تو ویل چیئر پہ آئے تھے نا, اس دن ویل چیئر پہ آئے تھے, وہ ویل چیئر کو بھی انہوں نے لات مار دیا, اور وہی والی لات ماری ہے جو زخمی تھی ان کی بقول ان کے. تو اب وہ ویل چیئر بھول ہی گئے سارے, اور باقاعدہ یہاں سے آپ کو یاد ہے یہاں سے وہاں تک وہ ویل چیئر پہ گئے تھے یہاں سے. تو بہرحال ابھی وہ بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ جج صاحب جو, اچھا بار بار جب ججز کے سامنے سماعت ہو رہی تھی تو جج صاحب جب بھی کوئی اچھی بات کرتے تھے تو خان صاحب فوراً کھڑے ہو کے نا ایسے مسکرا کے دیکھتے تھے جج صاحب کو, اور تھوڑا سا وہ اپنی طرف سے اپروول دیتے تھے کہ یار جج صاحب نے کیا اچھی بات کی. کئی بار وہ کھڑے ہو کے انہوں نے فرتے جذبات سے اور پھر اینک اتار کے نا وہ جج صاحب کو دیکھتے تھے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب نے کورٹ روم کے اندر نا تھرو آؤٹ کالے رنگ کا چشمہ پہنا رکھا. مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کالے رنگ کا چشمہ کمرے کے اندر, مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. مجھے سمجھ آ گئی. خان صاحب کمرے کے اندر کالے رنگ کا چشمہ پتہ کیوں پہنتے تھے؟ تاکہ وہ سب پہ نظر رکھیں اور کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ خان صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں. کہ خان صاحب کی نظر کس پہ ہے؟ آپ نے کالج کے زمانے میں کالے رنگ کا چشمہ پہنا ہوگا نا, آپ نے یونیورسٹی کے زمانے میں پہنا ہے نا. تو خان صاحب ابھی بھی
काले रंग के चश्मे वाली आदत उनकी नहीं देखिए थी। ये तो आपको पता है ना कि आदत क्यों है, ये तो बात अच्छा आपने ये तो बता पता है, दी। जाहिर बात है खान साहब की चारों तरफ नजर होती है हाँ और उनके जो है ना सर के पीछे भी नजर होती है। और सर के पीछे से याद आया, उन्होंने कई बार कहा कि मुझे डंडा मारा गया। हाँ। आज हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा मैंने पूरा मोबाइल घुमाया उनके सर के ऊपर, मुझे कहीं डंडे का निशान नजर नहीं आया। मैंने कहा आपने तो पूरा सिटी स्कैन कर लिया यार बेचारे का। और बहरहाल मोबाइल में तो नजर नहीं आता, लेकिन खान साहब बार बार कभी इधर हाथ रख के कहते थे इधर मारा है, कभी कोई और पूछता तो कहते थे इधर मारा है। बहरहाल जगह बदल रही थी उनके डंडे लेकिन की। इमरान खान जो भी कहते हैं वो कहते रहेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है। लेकिन मतीउल्लाह मेरे ख्याल में असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि वेयर दिस कंट्री इज हेडिंग, क्या इस मुल्क में इमरजेंसी लगेगी, इमरजेंसी प्लस लगेगी। आज काबीना का इजलास हुआ, आज काबीना का इजलास भी हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में कि अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वो जैसे कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, तो बजंग आमद शुरू हो गई है। आज शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया वज़ीर आज़म के तौर पे, वो अदलिया को ललकार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि समवेयर जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के बाकी साथी जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम एक इमरजेंसी प्लस एक आखिरी कोशिश करें। जी इमरजेंसी प्लस ही होगी ना ये प्लस तो फिर वो आर्मी चीफ ही लगाता है। तो वो साथ ही होंगे ना, वो भी साथ, अच्छा। आर्मी भी साथ ही होगी। अच्छा है। तो उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में मतीउल्लाह गवर्नमेंट साइड ने डिसीजन लिया हुआ है इस बात का कि वो भी सरेंडर नहीं करेंगे। दे विल फाइट, दे विल फाइट। ऐड करूंगा, आपको डिस्टर्ब करूंगा। fight इमरान खान साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पेश हुए, मैंने वीडियो बनाई है, मतीउल्लाह जान साहब से बड़े खुश। अच्छा, में वो मुलाकात बात हुई। हो गई है। बात तो हाँ, सुने, वो बात खान साहब ने कहा कि मैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा हूँ और मतीउल्लाह जान साहब या सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे आ जाए। आ जाए, नहीं, हाँ, वो वो ठीक सुन है। चुके हैं, वो वो बात तो सराते मुस्तकीम का वो अमूमन जिक्र करते हैं। ये और बात है कि शाम को सराते मुस्तकीम पता नहीं है, ये उन्होंने कहा था कि ये इन्होंने ऐड कर दिया, थोड़ा वैल्यू एडिशन कर दिया है। सराते मुस्तकीम का तो नहीं कहा था। बहरहाल एनीवे हम बात कर रहे थे कि इमरजेंसी का कितना चांस है। मेरे ख्याल में फेयर चांसेस हैं, गवर्नमेंट आखिरी हद तक जाएगी क्योंकि ये डू और डाई वाली बात है। देखें गवर्नमेंट को 8 माह लगे इमरान खान को गिरफ्तार करने हुए और करने के लिए, और अदलिया ने 8 मिनट में उन्हें फ्री कर दिया। तो बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इतनी इजीली पीछे अच्छा, जाएगी। कुछ लोग वो ये कहते हैं, कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश कामयाब हो ना हो मुझे नहीं पता इस बात का। अच्छा। दे विल ट्राई। ज़ाहिर अदलिया एक रुकावट है और गवर्नमेंट ज़ाहिर उस वाले से कुछ सोचेगी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि खान साहब को पीर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और 17 मई तक इस्लामाबाद के किसी मुकदमे में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो अब सूरत हाल ये है कि कुछ वकला का ये कहना है कि जब अदालत हुक्म जारी कर देती है इस तरह का, तो फिर उस हुक्म के बाद अगर कोई वाक़या होता है तो फिर उस वाक़े में किसी भी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के लिए इजाज़त अदालत से नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि वो हुक्म के बाद का नहीं मतीउल्लाह, एक वाक़या और होता बात है। भी है ना, आप तो हुकूमत और अदलिया की बातें कर रहे हैं ना, एक जिसे कहते हैं ना तगड़ा SHO, एक तगड़े SHO को भी अदालत अगर आर्डर कर देना कि मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं करना, और अगर उसने करना है तो वो उसी कानून में से ऐसा नुक्ता निकालेगा अच्छा। कि वो बंदे को गिरफ्तार कर लेगा। ये तो मुकाबला हुकूमत का और एक SHO का नहीं है, ये तो हुकूमत और अदलिया आमने सामने। तो ये और तो प्राइम 16 MPO भी लग सकता है, देखे ना 16 MPO लग सकता है कि जी हमने नक्शे हमने आमा का खतरा है, हम समझते हैं कि नक्शे हमने आमना का, हम गिरफ्तार नहीं कर रहे, अच्छा, कौन हम सा? प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले रहे हैं। कोई ऐसा SHO आपकी जहन में है कोई? नहीं आप इंटरेस्टेड है इमरान खान को अंदर अच्छा, बुलाने में? यार इतने इंटरेस्टेड क्योंकि क्यों अभी हैं? तक तो वजीर आजम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि कोई SHO ऐसा ढूंढ लें। अब कंसल्टेशन लें किसी SHO की। चलें, एक दफ़ा लेके आजमा चुके हैं, अब देखें क्या होता है। एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमरा अदालत में मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं कागज़ लेके जाऊँगा और उस कागज़ पे लिखा होगा कि इमरान खान को कोई गिरफ्तार ना करे, और अगर वो ये कागज़ ले लेते हैं फिर भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि खान साहब खुद कहते हैं उन्हें डर है कि राना सनाउल्लाह उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।